nag-work na siya. Microphone check, check. Nag-work ng mic? Hindi pa siya naka-on, sir. Hindi pa siya naka-follow sa iyo, sir. Baka niya ka. Ayan, follow na yun. Okay, so nandito tayo ngayon sa DJI Davao Abriza. Buying my Osmo 4. And hopefully this becomes the start of my journey. So let's try the tracking features. The tracking feature. Okay na, sir. Wait lang. Then, ganyan ka is to stop. Okay. Another side. Hindi rin siya unsak. Nawala ka. Ayan, nag-track na. Kasi nag-hands up ka ulit eh. Wala ba lagi? Wala. Another hands up, sir. Ayan na. Dili. Basta dapat green. Another hands up ka. Ayan. Okay. Pakinggan natin yung audio. Mag-istorya ka, sir. Madami pa. Yo, 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 microphone check, 1, 2, 1, 2. Let me clear my throat so I can do what I gotta do. It's Espresso Mando that I'm back. Okay na yan? Try natin. Sige, sir. Stop dito, sir. Pwede ra ka mag-stop dito. Pwede ra ka diri mag-stop. Kung naka-connect ni, pwede ra diri ka mag-stop. Pwede ra po diri ka. Ana. Mag-stop. Ayan na, sir. Pwede ra po dito sa microphone.